सूरह कौसर, आयतुल कुर्सी और चार कुल शरीफ पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार बरकतें अता फरमाता है, बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाता है, बेशुमार दौलत अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, जो शख्स रोज़ाना सुबह शाम को सूरह कौसर, आयतुल कुर्सी और चार कुल शरीफ को पढ़ लेता है, अगर पढ़ना नहीं आता है तो सुन लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल फरमाता है। वो जिस काम को शुरू करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके काम में बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। वो जिस काम पे हाथ लगाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उसमें कामयाबी अता फरमाता है। उसका रुका हुआ काम चलने लगता है, हर तरह की तंगदस्ती गुर्बत दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके कारोबार में बेबरकती है, तंगदस्ती है, गुर्बत है, आप हजरात बेबरकती से परेशान हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अब हजरात के घर में जादू किया हुआ है, बंदिशें लगी हुई हैं, या फिर आपको या आपके बच्चों को बीमार करने के लिए तावीज़ गंडे कराए गए हैं, या आपके बच्चों के ऊपर जादू करा दिया गया है, या आपके बच्चों को नज़र लग जाती है, चाहे आसमानी नज़र हो, चाहे किसी बंदे की नज़र हो, या आपके घर में कोई ऐसे बीमार है जिनकी दवा चल रही है लेकिन उन्हें उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है, उनकी बीमारी नहीं जा रही है, तो आप हजरात रोज़ाना सुबह शाम को आयतुल कुर्सी, सूरह कौसर और चाल कुर शरीफ को सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल फरमा देगा, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ को दूर फरमाकर आपको पुरसुकून ज़िंदगी अता फरमा देगा, आपके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर से हर तरह की नज़र बद को, हर तरह के जादू टोनों को दूर फरमा देगा। दोस्तों, आप हजरात जब भी सूरह कौसर, आयतुल कुर्सी और चाल कुर शरीफ को सुने या फिर पढ़ें, तो अपने दिल में एक इरादा रखें, एक नियत रखें कि मैं फला परेशानी को दूर करने के लिए सुन रहा हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ, या अपने कारोबार की बरकत के लिए इसको पढ़ रहा हूँ या सुन रहा हूँ, अपने घर से बीमारी, तंगदस्ती, गुर्बत, जादू को दूर करने के लिए पढ़ रहा हूँ या फिर सुन रहा हूँ। इस तरीके से आप हजरात नियत रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा, आपकी हर जायज़ तमन्ना, हर जायज़ मुराद पूरी हो जाएगी। दोस्तों, चलते हैं सूरह कौसर, आयतुल कुर्सी और चाल कुर शरीफ को सुन लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला जो भी हमारे भाई या बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, या अल्लाह उनकी जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा, उन्हें पुरसुकून ज़िंदगी अता फरमा, उनकी ज़िंदगी से हर परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ को दूर फरमा, उनके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, हर तरह की गुर्बत दूर फरमा, कर्ज से निजात अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आप हजरात भी ज़बान से ज़रूर आमीन कहें और कमेंट में भी ज़रूर आमीन लिखें। न जाने किसी एक की ज़बान से निकला हुआ आमीन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल कर लिया तो हमारा और आपका सबका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं, दुआ को सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास।
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم